Quand tu as commencé un exercice, tu le continues jusqu'au bout. Когда ты начала упражнение, нужно дойти до конца. Tu ne seras pas dommageable pour le client, ça ne fera pas de mal au client. Это не причинит ему никакого зла. Mais tu peux tout à fait continuer en faisant un placement en ligne et en recherchant à quel niveau de génération il y a le problème. Но ты можешь продолжать делать расстановку по линии. Et refaire une autre résolution de perturbation symbiotique avec une autre personne. И решить проблему на симбиотическом уровне уже с другим человеком. Ça pose pas de problème. Это возможно, это абсолютно без проблем. Il y a toujours une personne, Всегда есть один человек, ce qui est notre client, это наш клиент, elle a un problème у которого проблема, qu'elle peut nous raconter. которую она может нам рассказать. Derrière ce qu'elle raconte, il y a toujours quelque chose de caché. И за тем, что она рассказывает, всегда есть то, что спрятано. Souvent, lorsque ce caché se manifeste, И часто то, что спрятано, оно проявляется. il devient plus facile de résoudre le problème apparent de la personne. И в таком случае становится легче решить проблему, заданную в первую очередь, и которая выходила на первом плане. Et parfois, derrière ce qui était apparu, И иногда за тем, что проявилось, il y a d'autres choses qui sont cachées. есть еще какие-то другие вещи, которые спрятаны. Donc, pour faire disparaître le problème plus profondément, pour toucher une racine du problème, Для того, чтобы проблема исчезла, для того, чтобы касаться ее корней, il est nécessaire de faire apparaître ce qui était caché derrière encore. необходимо выявить и открыть то, что было спрятано. Et notre travail consiste à mettre en évidence ce qui est caché. И наша работа заключается в том, чтобы выявить то, что было спрятано. Et parfois, on peut reculer comme ça derrière de nombreuses choses cachées. И иногда можно отступать назад и находить многие вещи, которые скрыты. Et derrière les nombreuses choses cachées, on arrive toujours à un moment И часто за всеми теми вещами, которые были спрятаны, существует такой момент, où il y a une grande force когда проявляется какая-то большая сила. de résolution de la problématique apparente. Сила решения этой возникшей проблемы. Toujours et sans exception. Всегда и без исключения. Derrière elle, qu'est-ce que c'est? Soutien. Un soutien? Oui, ça peut être un soutien. Да, может быть, поддержка. En tout cas, une influence très très forte. В любом случае, какое-то сильное влияние. La direction. Et si maintenant je la retire, Если сейчас я ее уберу, qu'est-ce qui se passe? что происходит? Qu'est-ce qui se passe? La défense. Ça a surtout à voir avec les autres. Elle est restée toute seule. Oui, elle est elle-même maintenant. Oui, mais c'est D'accord. important pour qui ça? Но это важно для кого? Pour les autres qui regardent là. Для тех, кто смотрит. Ils viennent de voir quelqu'un d'autre apparaître. Они видят, как будто кто-то другой проявляется. Et toi, comment tu te sens? А как ты себя чувствуешь? Хорошо. Bien. Oui. Сейчас хорошо. Et avant, comme ça? А раньше мне как будто Oui. что-то мешало сзади. T'as une gêne. Oui, c'est très fort là. Ощущение очень сильное, как будто что-то мешает. Il y a quelqu'un derrière. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Что ты можешь сделать? Parfois, lorsqu'on fait un travail de représentation, Когда вы являетесь представителем, comme dans la vie d'ailleurs, tout simplement, и как в жизни, certaines situations révèlent des troubles que nous avons. некоторые ситуации приоткрывают проблемы, которые являются вашими личными проблемами. Il y a des gens qui disent par exemple qu'ils sont très tolérants.
Например, люди, которые вы считаете терпимыми. Jusqu'au jour où ils rencontrent quelqu'un avec qui ils ne le sont pas du tout. До того момента, когда они встречают кого-то, с кем они не могут быть толерантными, терпимыми. Ça signifie que celui qu'ils ont rencontré a été le révélateur de leur intolérance. Это значит, что они встретили тот элемент, который позволил им открыть эту нетерпимость. Et c'est comme ça pour tous les troubles, qu'ils soient physiques ou И psychologiques. это касается всех нарушений уровня психологического или физического. À un moment ou à un autre, ils sont révélés. В тот или иной момент они открываются. Et donc, ça peut être aussi au cours d'une représentation. И это может произойти также в течение представления. Donc, ça n'a rien à voir avec la représentation. Так что это не имеет ничего общего с презентацией.